अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदूह हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका व हबीबिका सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। मोहतरम सामीन, जैसे कि आपको इल्म है कि कल सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए ह्यूमन राइट्स में जो मेरे तरामीम थे ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से वो पेश हो गई हैं और इसने पूरे माशरे के अंदर एक डिबेट पैदा किया है। ये बहुत खुशाइंद है, नेकशगुन है। मैं चाहता हूँ कि इस मौका पर इस एक्ट के बारे में, इसके अहम निकात के बारे में, अपनी तरामीम के बारे में कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि इस एक्ट की तफहीम हो सके। मैं थोड़ी सी गुफ्तगू इस एक्ट के ऊपर करूँगा, फिर इसमें जो मेरी तरामीम है दूसरे नंबर पे वो बयान करूँगा। तीसरे नंबर पे कल सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ह्यूमन राइट्स में क्या हुआ उसकी मुख्तसर रुदाद रखूँगा और आखिर में मैं क्या चाहता हूँ उलमा से, स्कॉलर्स से, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से, नौजवानों से, ख़वातीन हज़रात से कि वो कैसे इस एक्ट के अंदर जो मेरी तरामीम है उसमें मुझे सपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन इन चार नकात पे बात करने से पहले मैं ये इस बात का इजहार करना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी में इस वक्त जो इंटरसेक्स है, जिनके लिए गलत तौर पर ट्रांसजेंडर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला टर्मिनोलॉजी है और वो एक सकाफ़ती इस्तिलाह है, वो एक मेडिकल इस्तिलाह नहीं है। इंटरसेक्स का सही माना जो है वो खंसा या जो ख्वाजा सिरा किया जाता है किसी हद तक वो मज़लूम तबका है। और हकीकत यह है कि इस वक्त वालिदैन उनको तस्लीम नहीं करते, रियासत उनको तस्लीम नहीं करती, सोसाइटी उनको तस्लीम नहीं करती। ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। वो इंसान है, अल्लाह की मखलूक हैं, काबिल शर्फ़ हैं। उनका एहतराम, उनकी इज़्ज़त, उनकी तकरीम घर में भी, ख़ानदान में भी होनी चाहिए, माशरे के अंदर भी, रियासत और रियासत के इदारों में भी। और इस हवाले से मैं पर्सनली भी और मुख्तलिफ़ लोग वो ये काम कर रहे हैं जो कि काबिल तहसीन है। मैंने ख़ुद अपने एक इदारे के ज़रिए से माजी में भी इनकी फ़लाह व बहबूद के लिए बड़ी कोशिश की है और अब ख़ुद हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशन इनके लिए बनाना चाहते हैं जो कि हकीकी ख्वाजा सिरा हैं या खंसा हैं, इंटरसेक्स हैं, और ताकि उनको अपने पाँव पे खड़ा किया जा सके, उनको हुनर सिखाया जा सके, उनको बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के मौक़े दिए जा सके और माशरे में इनके लिए एक अवेयरनेस और एजुकेशन पैदा की जाए, एक्सेप्टेबिलिटी पैदा की जाए। तो ये हम सब की ज़रूरत है और ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हम जो हकीकी इंटरसेक्स हैं, ख्वाजा सिरा हैं या खंसा हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, उनकी इज़्ज़त, तकरीम, उनके हुकूक़ के लिए बात करें। जहाँ तक ये एक्ट की बात है, बदकिस्मती से ख्वाजा सिरा या इंटरसेक्स के हुकूक़ के नाम पर जो बिल मंजूर हुआ है, जो कानून पास हुआ है, उसमें जो हकीकी ख्वाजा सिरा हैं, खंसा हैं, इंटरसेक्स हैं, वो बेचारे तो बिल्कुल नज़रअंदाज हैं, लेकिन उसकी आड़ में ये एक सकाफ़ती और तहज़ीबी जारहियत है जिसके ज़रिए से मग़रिब की तहज़ीब को यहाँ पर रवाज देने की कोशिश की गई है। ये वो बिल हैं जो एक्ट बन गया है और ये इंट्रोड्यूस हुआ है 21/8/2017 को, यानी 21 अगस्त 2017 को ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। इसको जो इंट्रोड्यूस किया है तो वो 4 सेनेटर ने इनको इंट्रोड्यूस किया है। ये आप देख रहे हैं, इन चारों के नाम जो हैं ये आखिर में इस बिल के लिखे गए हैं। इनमें सेनेटर रूबीना खालिद फ्राम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सेनेटर रूबीना इरफान फ्राम पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, सेनेटर समीना आबिद फ्राम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI एंड सेनेटर कलसूम परवीन फ्राम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो ये इन चारों ने ये पेश किया था और इन चारों ने इनको इंट्रोड्यूस किया था और ये इन्हीं का बिल था जो कि पास हो गया था। ये बिल जो हैं जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये 11 सफ़ात और 20 दफ़ात पर मुश्तमिल ये बिल हैं और इसमें जो मेरे एतराज़ात हैं और या जो इसमें बहुत काबिल एतराज़ इश्यूज़ हैं, वो इसमें जो इसके तारीफ़ात हैं, सेक्शन
सेक्शन 2 इनकी तारीफ़ात या डिफिनीशंस पर मुश्तमिल हैं और सेक्शन 2 की सब सेक्शन N में ये तारीफ़ की गई है कि ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सिरा कौन होगा। तो उसमें पहली तारीफ़ तो ठीक है कि ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सिरा वो है कि जिसकी बायोलॉजिकल साख्त में, जिस्मानी साख्त में इबहाम है और उनके आज़ा पूरे नहीं हैं, इसलिए वो ख्वाजा सिरा है या इंटरसेक्स हैं। लेकिन बाकी जो सेक्शन 2 की सब सेक्शन N 2 और 3 है वो इंतहाई काबिल एतराज़ हैं। सेक्शन 2 की सब सेक्शन N की 2 में जो ख्वाजा सिरा की तारीफ़ की गई है वो ऐसा मर्द जो कि मर्द है लेकिन बीमारी या एक्सीडेंट या कैस्ट्रेशन से, केमिकल कैस्ट्रेशन से उनकी जिनसी सलाहियत ज़ाया हो गई है। पूरा मर्द है लेकिन जिनसी सलाहियत ज़ाया हो गई है तो उसको भी ट्रांसजेंडर करार दिया गया है। और सेक्शन नंबर जो उनके सेक्शन 2 सब सेक्शन N की 3 में जो ट्रांसजेंडर की तारीफ़ की गई है वो ये है कि एक शख्स पूरा मर्द है या पूरी औरत है लेकिन उनके ख़यालात, तफक्कुरात, आदात व इतवार, रहन सहन, अंदाज़ बयान वो उस जिन्स के मुखालिफ है जो कि वो है, तो उसको भी ट्रांसजेंडर करार दिया गया है। गोया जो सेक्शन 2 की सब सेक्शन N की तारीफ़ नंबर 2 और तारीफ़ नंबर 3 है उसमें पूरी मर्द और पूरी औरत को ट्रांसजेंडर करार दिया गया है। और फिर जब इनको ट्रांसजेंडर करार दिया गया है तो उसके बाद फिर जो इसका चैप्टर इसका जो चैप्टर 2 है उसका सेक्शन 3 में, चैप्टर 2 की क्लास 3 में रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, इसमें जो रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन है यानी उनकी शनाख्त का इख्तियार, वो ये दिया गया है कि अपनी मर्ज़ी की सनफ़ी शनाख्त इख्तियार करना, अपनी मर्ज़ी की सनफ़ी शनाख्त इख्तियार करने की इजाज़त देना। यानी आपने पूरे मर्द को ट्रांसजेंडर करार दिया, पूरी औरत को ट्रांसजेंडर करार दिया और फिर उनको ये इख्तियार दिया कि वो अपनी मर्ज़ी की जेंडर या सिनफ़ी शनाख्त जो हैं वो इख्तियार कर सकता है। यानी वो नादरा के पास जाएगा और ये इसके जो चैप्टर 2 के क्लास 3 की सब सेक्शन 2 है उसमें यह कहा गया है कि वो नादरा और दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट के पास जाएगा और उससे कहेगा कि मुझे ये जिन्स कैटेगरी में या इस जिन्स के साथ रजिस्टर किया जाए, तो वो इदारा ख्वाह नादरा हो या दूसरे इदारे हुकूमत के वो पाबंद होंगे कि उनकी मर्ज़ी के सिनफ़ी शनाख्त में उनको रजिस्टर कर ले। तो ये बहुत ही खौफनाक हैं और बहुत ही ख़तरनाक हैं। यानी पूरा मर्द वो ट्रांसजेंडर करार दे के अपनी मर्ज़ी की सिनफ़ी शनाख्त इख्तियार करके औरत बन सकता है और पूरी औरत ट्रांसजेंडर करार दे के अपनी मर्ज़ी की सिनफ़ी शनाख्त इख्तियार करके वो मर्द बन सकता है। तो ये इस्लाम के ख़ानदानी निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं। इससे सेम सेक्स मैरिजेस को के लिए रास्ता खुल गया है और इसके नतीजे में जो ख़ानदानी निज़ाम है, जो हमारे निकाह का इदारा है, वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा और ये एक टाइम बम है जो हमारी ख़ानदानी निज़ाम के लिए साबित होगा। उसके साथ साथ फिर ये इस्लाम के कानूनी विरासत के ख़िलाफ़ हैं। इस्लाम के कानूनी विरासत एक कुरानिक लॉ है जिसमें मर्दों के हिस्सा भी मुख्तस हैं, वाज़ेह हैं, और औरतों का हिस्सा भी मुख्तस हैं और वाज़ेह हैं। और जब आप जिन्स को तब्दील कर देते हैं तो उसके नतीजे में ये मुतसादम हो जाता है इस्लाम के कानूनी विरासत से। इसी तरह इस एक्ट के अंदर लिखा गया है कि जो जिन्स उनके शनाख्ती दस्तावेज़ में होगा, अगर वो औरत लिखा गया है लेकिन है वो मर्द, तो औरतों के मुख्तस मकामात पे जा सकता है, जैसे औरतों के वाशरूम, औरतों के पोलिंग स्टेशन, औरतों के स्विमिंग पूल्स या औरतों के ऐसी और चीज़ें जो सिर्फ औरतों के लिए मुख्तस हैं, ख़वातीन के लिए मुख्तस हैं, वहाँ वो जा सकता है। तो ये मुस्लिम ख़वातीन की जो मॉडेस्टी है, जो उनकी डिग्निटी है, जो शरफ़ निस्वां हैं,
اس کے بالکل خلاف ہے، اس کے اوپر اس کا بالکل ایک ضرب پڑتی ہے۔ تو یہ اس میں میرے اعتراضات تھے، انہی اعتراضات کی بنیاد پہ میں نے اس کے اندر ترامیم لایا ہوں۔ یہ جو ترامیم میں اس کے اندر لایا ہوں اس کی کاپی یہ ہے۔ میں اس میں 6 ترامیم میں نے اس میں جمع کی ہیں، جس میں میں نے ایک تو جو ان کے ڈیفینیشنز نمبر 2 ہے اور ڈیفینیشن نمبر 3، جس میں نے کہا ڈیفینیشن نمبر 2 میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک شخص مکمل شخص ہے، مرد ہے، لیکن ایکسیڈنٹ یا کیمیکل کیسٹریشن یا کسی دوائی کھانے سے اس کی جنسی صلاحیت ضائع ہو گئی تو اس کو آپ نے ٹرانسجینڈر قرار دیا، تو میں نے اس کو اومٹ کر دیا ہے، میں نے اس کو خارج کر دیا ہے۔ پھر تیسرے ڈیفینیشن میں یہ کیا گیا ہے کہ پورا لڑکا یا لڑکی پیدا ہوا ہے، واضح ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن ان کے عادات و اطوار، اٹھنا بیٹھنا، لباس اور باتوں کا انداز اور خیالات اور تفکرات وہ اس جنس کے مخالف ہے جو کو ہے، تو اس کو بھی ٹرانسجینڈر کرا دیا ہے۔ تو میں نے اس کو بھی خارج کر دیا کہ اس کو اومٹ کیا جائے ان دونوں ڈیفینیشنز کو۔ اور اسی طرح جو اپنی مرضی کی صنفی شناخت اختیار کرنے کی اجازت دینا، اس کو میں نے مشروط کر لیا ہے میڈیکل بورڈ کے ساتھ، کہ یہ فیصلہ ایک میڈیکل بورڈ کرے گا اور وہ معائنہ کرے گا، اور اس میڈیکل بورڈ کے فیصلے اس لیے کہ صنفی شناخت اختیار کرنا، جینڈر چوائس کرنا، یہ پرائیویٹ معاملہ نہیں ہے، اس سے ہمارے خاندان وابستہ ہے، شادیاں اس کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اس سے ہمارا قانونی وراثت وابستہ ہے، وراثت اس کی بنیاد پہ تقسیم ہوتا ہے، اس سے ہماری پوری سماج کی اور سوسائٹی کی اور آئندہ نسلوں کی مستقبل وابستہ ہے، تو پوری سوسائٹی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے یہ پرائیویٹ معاملہ کسی صورت میں بھی نہیں ہے، یہ خاندان کے ساتھ وابستہ ہے، یہ ہمارے قانونی وراثت کے ساتھ وابستہ ہے، یہ ہماری دین کے ساتھ وابستہ ہے، ہماری سماج کے ساتھ وابستہ ہے، ہماری آئندہ نسلوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لیے میڈیکل بورڈ کا میں نے تجویز کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو خیالات اور تفکرات آتے ہیں لوگوں کو کہ جو جنس ان کا ہے اس کے الٹ ان کو خیالات یا تفکرات یا عادات و اطوار یا لباس یا اٹھنا بیٹھنا، یہ ایک بیماری ہے، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے، جس کو جینڈر ڈیسپوریا کہتے ہیں۔ یہ بیماری موجود ہے، اس بیماری کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اس کا علاج ہونا چاہیے، اس کی تشخیص ہونی چاہیے، اس کا پراپر طریقے سے ٹریٹمنٹ اور علاج ہونا چاہیے۔ اس کی بنیاد پر سیکس ری اسائنمنٹ سرجری یعنی جنس تبدیل کرنے کا اختیار یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ میری ترامیم ہیں جو کہ کل اسٹینڈنگ کمیٹی میں پیش ہوئی ہیں۔ اب یہ جو ایکٹ ہیں، اس ایکٹ کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے مانگی ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل جو کہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، دستوری ادارہ ہے، انہوں نے یہ رائے دی ہے۔ یہ رائے انہوں نے اپنے 18-19 مئی 2022 کے اجلاس میں 18-19 مئی 2022 کے اجلاس میں دی ہیں، جس میں انہوں نے میری ترامیم کو تسلیم کر لیا ہے اور اس ایکٹ کو خلاف شریعت قرار دیا ہے۔ یہ تفصیلی رپورٹ ہیں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی یا اسلامی نظریاتی کونسل کے ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہوگا، لیکن میں صرف ان کی 2-3 لائنیں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ لکھتے ہیں، موجودہ قانونی تعریفات کے باب میں نے کہا ڈیفینیشنز کا جو انہوں باب ہے، جو تعریفات کا باب ہے، میں خواجہ سرا یا ٹرانسجینڈر کی تعریف کی گئی ہے اور 3 قسم کے افراد کو اس کا مصداق قرار دیا گیا ہے۔ یہ تعریف شرعی طور پر قابل اعتراض امور پر مشتمل ہے اور بیشتر تکنیکی خامیاں بھی اس میں پائی جاتی ہیں۔ اس تعریف کی روح سے کئی ایسے افراد جو خواجہ سرا نہیں ہیں یا نہیں ہونی چاہیے، خواجہ سرا کے زمرے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو صرف ایک بات میں نے کر لی، ورنہ ویسے پوری ڈیٹیل اور بڑی اچھی ایک رپورٹ موجود ہے۔ میں آپ کو یہ بھی یہاں بتاتا چلوں کہ انڈیا کے اندر جو قانون ہے ٹرانسجینڈر کے رائٹس کا، وہاں بھی میڈیکل بورڈ ہے۔ اور کل میں نے کمیٹی میں یہ بھی کہا کہ اب تو انڈیا سے بھی، جو کہ ایک سیکولر ملک ہیں، ہم تو ایک کانسٹیٹیوشن کے جو آرٹیکل 2 ہے وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہوگا۔ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 2A کہتا ہے کہ جو قرارداد مقاصد ہیں وہ دستور کا حصہ ہیں، اور اسی طرح کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 2A، آرٹیکل 31، آرٹیکل 35، آرٹیکل 37، آرٹیکل 38، آرٹیکل 42، آرٹیکل 227، آرٹیکل 229، یہ سارے آرٹیکلز چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اسلام ہی یہاں کا قانون ہوگا، اور قرآن و سنت ہی سپریم لا ہوگی۔ تو انڈیا ایک سیکولر ملک ہے، وہاں انہوں نے بورڈ کو رکھا ہے، اور آپ یہاں میڈیکل بورڈ کو نہیں رکھ رہے۔ جبکہ UK کا بھی میں نے حوالہ دیا کہ UK کے اندر کوئی اگر جنس تبدیل کرنے کے لیے جاتا ہے
तो उसको 2 साल की इंतज़ार करना पड़ता है। उसको कहा जाता है कि आप 2 साल तक सोचो विचार करें इस पे, और एक डॉक्टर के ज़ेर साया या ज़ेर निगरानी रहें, और 2 साल के बाद फिर पूरी रिपोर्ट्स के साथ आ जाएं, उसके बाद हम इस पे फैसला करेंगे। लेकिन हमारे मुल्क में इतनी अल्ट्रा लिबरल कानून कि आप नादरा के पास चले जाएं, ना कोई मेडिकल बोर्ड है, ना कोई इंतज़ार है, फ़ौरन आपका जिन्स तब्दील करेगा। और कितने लोगों ने इस कानून से फ़ायदा लिया है, ये आप देख सकते हैं कि इस कानून से जो फ़ायदा लिया गया है वो मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 30,000 अफराद ने, ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये मैंने इंटीरियर मिनिस्ट्री से पूछा कि जून 2018 से जून 2021 तक 3 सालों में कितने लोगों ने इस कानून से फ़ायदा उठाते हुए जिन्स तब्दील किया, तो मुझे जवाब दिया गया कि 28,723 अफराद ने इस कानून के तहत अपना जिन्स तब्दील कर दिया है, और जिसमें 16,000 से ऊपर वो मर्द से औरतें बन गई हैं, और 12,000 से ऊपर औरतों से मर्द बन गए हैं, और 9 जो हैं वो मर्दों से ट्रांसजेंडर बन गए हैं, और 21 जो हैं वो ट्रांसजेंडर से मर्द बन गए हैं, और 9 जो हैं वो ट्रांसजेंडर से औरतें बन गई हैं। ये आप देख रहे हैं नादरा की रिपोर्ट जो कि सेनेट में मुझे तहरीरी तौर पर पेश की गई हैं। तो ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है, इसलिए मैंने ये तरामीम उसके अंदर पेश कर दी है कि हम जो हैं वो इसको तब्दील कर सकें, और इसके जो खिलाफ इस्लाम, खिलाफ दस्तूर जो दफ़ात हैं, शिकें हैं, उनको हम ख़त्म कर सकें, उसकी इस्लाह कर सकें। हम इस कानून को इस कानून की इस्लाह चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हकीकी ट्रांसजेंडर हैं, हकीकी ख्वाजा सिरा हैं, हकीकी खंसा हैं, उनकी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, न कि उनके हुकूक की आड़ में आप एक तहज़ीबी जारहियत कर लें। इसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। इसलिए मैं इन तरामीम को यहाँ पे मैंने पेश कर दिए। कल स्टैंडिंग कमेटी में जो कुछ हुआ, मुझे उस पर अफसोस है कि बिल्कुल एक स्क्रिप्टेड अंदाज से कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें जो वफाकी इदारों के सेक्रेटरीज़ हैं उन्होंने भी मेरी तरामीम की मुखालिफत की, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं उन्होंने भी मेरी तरामीम की मुखालिफत की, और उसके साथ साथ उमूमी तौर पर फ़िज़ा जो हैं वो मेरी तरामीम की मुखालफत के लिए बनाई गई थी, और ट्रांसजेंडर के एक्सपर्ट्स जो 4 अफराद बुलाए गए थे वो वही लोग हैं जिन्होंने ख़ुद ये कानून बनाया है, या कानून के अंदर उन्होंने इनपुट दिया है, जो इस कानून के, इस खिलाफ इस्लाम, खिलाफ दस्तूर कानून के मुहाफ़िज़ीन में शामिल हैं। ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी से उन लोगों को बुला के इजलास के अंदर बिठाया गया था। सिर्फ इस पूरे सिनारियो में एक आवाज़ थी जो कि मेरे तरामीम के हक़ में उठी, और वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की जो कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से नुमाइंदा आया था। उन्होंने कहा कि चूँकि हम ग्राउंड पे ख्वाजा सिरा को या खंसा को डील करते हैं, तो सेनेटर मुश्ताक की तरामीम एक्सेप्ट करनी चाहिए, ये अच्छे हैं, इसलिए कि इसके नतीजे में बहुत से दीनी और समाजी मसाइल जो हमें पेश आ रहे हैं उसका हल हो जाएगा। सिर्फ उन्होंने, इसलिए कि वो ग्राउंड पे काम कर रहे थे, उनको अमलन ख्वाजा सिरा की फलाह बहबूद और वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, उनको पता है कि मसाइल और मुश्किलात क्या हैं, तो उन्होंने मेरी इन तरामीम की हिमायत की। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन बहैसियत मजमूई एक फ़िज़ा जो है वो ऐसी बनाई गई है कि जिसके नतीजे में इस बात का इम्कान है कि मेरी तरामीम रिजेक्ट हो जाएं। अब मैं आखिर में क्या चाहता हूँ, ये सूरत हाल जो हैं इसके ऊपर मेरी वीडियो क्लिप्स भी मौजूद हैं, सेनेट की जो मेरी तकरीर हैं वो भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ पॉडकास्ट भी मौजूद हैं, और मेरे अपने फेसबुक पेजेस पर मेरी तरामीम और ये जो एक्ट है ये भी मौजूद हैं, और सेनेट के वेबसाइट के ऊपर भी ये सब कुछ मौजूद है। आप वहाँ से ये डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। मैं उलमा से कहता हूँ, देखें ये मेरे सामने आप देख लें कि ये US एम्बेसी का ट्वीट है, ये अमरीकी एम्बेसी ने ट्वीट की है। ये ट्वीट में क्या है, मिशन पाकिस्तान यानी अमरीकी एम्बेसी जो पाकिस्तान में है, वर्क्स टू स्ट्रेंथन एंड सपोर्ट द LGBTQ+ community. We strive every day to ensure the human rights of the LGBTQI+ community are respected and protected from oppression. We continue to press for full equality. ये देखें, कोई सफारत खाना किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में इस तरह मुदाखलत नहीं कर सकता जिस तरह अमरीकी एम्बेसी ने LGBTQI+, इस LGBTQI में जो T है वो ट्रांसजेंडर के लिए है, वो ट्रांसजेंडर के लिए है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हम इसको सपोर्ट करेंगे
اور ان کو برابر کے حقوق دلائیں گے، اور اس کی آڑ میں یہ اپنی تہذیب کو یہاں پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں اب علماء کرام سے کہتا ہوں کہ دیکھیں پارلیمنٹ کے پیشانی کے اوپر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر اگر ایسی قانون سازی ہوگی جو اسلام کی جڑیں اور دین کی جڑیں اکھاڑیں، تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے، علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے بڑھیں۔ میں تمام علماء کرام سے درخواست کروں گا کہ وہ جمعے کے خطبوں میں، اپنی تقریروں میں اس کو موضوع بنائیں، وہ اس کے اوپر فتویٰ دیں، وہ اس کے اوپر آرٹیکلز اور مضامین لکھیں، وہ اس کے اوپر بات کریں، وہ اسے بحث کا موضوع بنائیں۔ اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، ممبر و محراب کے وارثین ہیں، آپ ہی کی بات کے اوپر یہ امت اور یہ قوم انشاءاللہ چلے گی۔ تو ایک تو علماء سے میری یہ درخواست ہے، اس کے ساتھ ساتھ میری جتنی بھی اسلامی تحریکیں ہیں اور تنظیمیں ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر اپنی ویوز اور اپنے خیالات جو ہیں وہ لے آئیں اور اس کی مخالفت کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور جو یوٹیوبرز ہیں ان سے میں کہتا ہوں، انہوں نے ماضی میں بھی اس حوالے سے بہت بڑا کام کیا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، میں ان کا نام نہیں لے سکتا وقت کی تنگی کی وجہ سے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وہ ہمارے شیر ہیں، وہ ہمارے چیتے ہیں، وہ ہمارے مجاہد ہیں، وہ ہمارے ہیروز ہیں۔ وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو اسلامی تہذیب کی دفاع کے لیے سوشل میڈیا کے محاذ کے اوپر موجود ہیں، میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے کہتا ہوں کہ وہ میری یہ پوڈ کاسٹ، میری یہ ویڈیوز، میری یہ جو اس کے اوپر تحریرات ہیں یا باقی لوگوں کی جو ہیں، وہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا لیں۔ ہر یوٹیوبر، ہر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اس کے اوپر پوسٹ کرے، اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنائیں اور اس کو ایک ایسا زبردست قسم کی ایک کیمپین چلائیں کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ خلاف اسلام قانون سازی نہیں کر سکتے۔ یہ عوام کے نمائندے ہیں، یہ امریکہ کے نمائندے نہیں ہیں، یہ اسلامی تہذیب کے دفاع کے لیے وہاں گئے ہیں، یہ امریکی تہذیب کی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے وہاں نہیں گئے ہیں، یہ قابل مواخذہ ہیں، قابل احتساب ہیں۔ اس لیے وہ اپنے سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے اس بات کو آگے بڑھائیں۔ اور میں خبردار کرتا ہوں کہ اگر اس طرح کے قوانین موجود ہوں گے، اس سے ہماری دینی اساس کو خطرہ ہے، ہماری خاندانی نظام کو خطرہ ہے، ہماری نکاح اور شادی کے ادارے کو خطرہ ہے، ہماری آئندہ نسلوں کو خطرہ ہے، اسلام کے قانونی وراثت اور دیگر قوانین کو خطرہ ہے۔ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ نظریاتی سرحدوں پر حملہ ہمارے خلاف اعلان جنگ ہوگا۔ میں یہ درخواست کروں گا کہ اگر اس طرح کے قوانین سے حکومت واپس نہیں ہوتی اس طرح کے قوانین سے، تو تمام علماء کرام کی قیادت میں عوام کو پارلیمنٹ کی طرف مارچ کرنا چاہیے۔ تمام علماء کرام اکراس دا بورڈ ان کو پارلیمنٹ کی طرف مارچ کرنا چاہیے۔ یہ عوام کا پارلیمنٹ ہے، یہ اسلام کا پارلیمنٹ ہے، یہاں سپریم قرآن و سنت ہوگی۔ میں نے جو سینٹ میں ترامیم پیش کی تھی، 9 ماہ کے بعد وہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے انسانی حقوق کے ایجنڈے پہ آ گئی، اور میں تمام علماء کو اور اسلامی تحریک و تنظیمات کو اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اکتوبر میں اس کے اوپر ایک فائنل اجلاس ہوگا سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا، جس میں ان ترامیم کے اوپر جو میں نے پیش کی ہے، ان ترامیم کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ تو آپ کے پاس 1 مہینہ ہے، اکتوبر میں اس کے اوپر فیصلہ ہوگا سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں، اور اس پورے مہینے میں آپ نے کیمپین چلانی ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر، آپ نے پرنٹ میڈیا کے اوپر، آپ نے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، اور آپ نے پبلک کے اندر ایک تاریخی کیمپین چلانی ہے، تاکہ ایک ایسی لہر اٹھائی جائے، طاقتور لہر اٹھائی جائے کہ اکتوبر میں جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہیومن رائٹس کا اجلاس ہوگا اور جس میں ان ترامیم کے اوپر حتمی فیصلہ کیا جائے گا، اس وقت تک ایک ایسی فضا بنا دی جائے کہ کمیٹی مجبور ہو جائے اور اس قانون کو بدلیں، میری ترامیم کو تسلیم کریں، اور ہم اس شیطانی اور کالے قانون سے نجات پا سکیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔